الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ami fɔlɔ k'an ka foli ɲɛsin presse mɔgɔw ma, journalistes ani alimentaires ani sɛbɛnnikɛlaw ani radio kumana bɛɛ ani réseau mɔgɔw, an b'a bɛɛ fo ka wale ɲɔgɔn dɔ k'a fɔ aw bisimila. An balimakɛ ka ɲininkali banajugu min bi jamana kɔnɔ, yala o conseil ye mun k'a la pour que bana in yɛrɛ ka se ka ban. Bon an b'a fɔ a ye hali bi mɔgɔw ma o conseil yɛrɛ dɔn quoi, c'est ça le problème. Mɔgɔw ma se k'a dɔn hali bi o conseil yɛrɛ ye min. O conseil tɛ ka banajugu kɛlɛ, o conseil ye tɔn dɔ de ye faamaw ye min créer, n'u mago bɛ silamɛw la u bɛ tɛmɛ o conseil fɛ. Ni silamɛ tɔn wɛrɛ min mago bɛ faamaw na i bɛ tɛmɛ o conseil fɛ ka se faamaw ma. O conseil ye nin dɔrɔn de ye. Bon mɔgɔw ma se ka o conseil ko faamu, a b'u ɲɛna ko peut-être fanga dɔ de bɛ o conseil la walima jɔyɔrɔ dɔ de bɛ o conseil la jamana kɔnɔ n'a bɛ se ka ko dɔ kɛ. Non non non, i bɛ se k'i profiter ni o conseil de ye k'i mago dɔ ɲɛ o conseil tɔgɔ la. I bɛ se k'i profiter ni o conseil de ye k'i ka hakilila dɔ ɲɛ dilan o conseil tɔgɔ la. Sinon o conseil ye ka ci bɔ tɔn silamɛ tɔnw yɔrɔ ka se faamaw ma ani ka ci bɔ faamaw yɔrɔ ka se silamɛ tɔnw ma. O conseil ye nin de ye. O la o conseil tɛ yen k'u ka bana kɛlɛ, o conseil ni maliden bɛɛ ka kan o la. Mais ni docteurs de mago sera o conseil ma k'a fɔ an bɛ ci don a da k'a se maliyɛnw ma ou bien silamɛw ma, u bɛ se k'u profiter o sira fɛ. Ne hakili la n'i b'a kalama anw ye baara caman kɛ banako in na, o conseil tɔgɔ tɛ silamɛya tɔgɔ don. Salon a ko wulila k'an to Sikaso yan ni ɲɔgɔnna de la. Ministre ye ne wele santé k'a fɔ n ka n jija u tun bɛ fɛ n k'u dɛmɛ, n ko ne bɛ Sikaso de, u ko problème t'a la k'u bɛ mɔgɔw wuli ka na nɔfɛ Sikaso pour que ka mɔgɔw sensibiliser u k'an ka baara minnu kɛ. O y'a sɔrɔ an tun kan ka bɔ Sikaso ka taa dugu dɔ la, silamɛya tɔgɔ la ani fasoden ɲumanya tɔgɔ la an ye garalota annulé parce que a fɔra jama kana jɛ dɛ. An ye garalota annulé, an kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an y'a bɛɛ bɔ a ma. Alors an sera yen fana, an bɛ se min na mɔgɔw sensibiliser la an y'o kɛ. Alors an yɛrɛ bɛ se min na k'an ka wari bɔ an kun na ka u ka nun datugulan in san, an y'o caman san ba yirikaw k'a di mɔgɔw ma fi sabilillah. An y'an seko kɛ o sira kan ka mɔgɔw sensibiliser, ka tila an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ fana fasodenw ye Ala kama, ni an se b'o de la an ye o san masqué la k'a di mɔgɔw ma Ala kama. O la n bɛ fɛ ka min f'u ye santé ko sira kan o conseil tɔgɔ la o y'o de ye. An tilala ka baara caman kɛ o conseil ye wari bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la ka safinɛw san, ka wari bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la ka tɛgɛko minɛnw san, k'a tila misiriw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ma misiri bɛɛ labɔ. An seko kɛra min ye o conseil tɔgɔ la an y'o kɛ misiriw ye. O conseil tun bɛ se ka min kɛ o y'o de ye. Ala sago i sago. Ma filanan ma Amadu Fɔnta ka bɔ Radio Bani Mopti. An karamɔgɔ assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Mopti kaw ko k'i ka foli lase i ma, ko b'i fo o b'i barika da, ko k'a yirila kabini i bɔra salongo la janvier kɔnɔ ko conseil ka forum bala i sen donna Mopti, i bɔra ka hɛrɛ min to yen hali sini dɔ de bɛ ka fara o hɛrɛ kan, k'i ka dugawu kɛ Mopti ka bɛɛ ye. Ne ka ɲininkali ye kelen pewu ye su in na. Farabugu daminɛna kalo 2
ji ti don dumuni ti don nka an karamɔgɔ i kɛra sababu ye k'o gɛlɛya wuli ka bɔ Farabugu kan i y'a kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye ani hakilila jumɛn ye ni jamana in kɔnɔ o de tun ye ne ka ɲininkali ye. an bɛ fɔ i ka ɲininkali la an bɛ Motikaw fo an b'a ɲini Ala fɛ toujours Moti Mali bɛɛ Ala ka hakilisigi don a bɛɛ kɔnɔ. Amin. Farabugu mɔgɔw b'o de fɔ sinon an ye baara kɛ yɔrɔ min na o ye ɲɔnɔ mara bɛɛ de ye commune 11 ka fara Farabugu kan. Au conseil volontaire minnu jɛna n'a ye k'u ni di Ala ma olu de taara parce que ɲɔnɔnkaw ye ci bila ka na u ye mɔgɔw wuli ka na u ka maires nana ne fɛ k'a fɔ u degunnen don n'an sɔrɔla an bɛ se ka min kɛ vraiment an k'a kɛ u tɛ se k'u ka malo sɔrɔ ka kan wa tasuma bɛ ka don hali u ka malo sɔrɔlenw na mɔgɔw bɛ ka faga mɔnikɛlaw tɛ se ka mɔni kɛ u bɛ mugu ci u la k'u faga kurun kɔnɔ bon o conseil sigira ka ɲɔgɔn ye an bɛnna min kan o de ye an k'an seko kɛ hali ni a ma sara an na faama m'anw bila la faama m'a fɛ a kuma fɔ anw ye mais ni tɔɔrɔ bɛ silamɛ dɔ kan silamɛ bɛɛ ka degun o de la an wulila réunion kɛra volontaires sɔrɔla minnu ko hali n'olu yɛrɛ bi sa olu kɔni bɛ taa alors an y'u bila u taara u tagara kungo kɔnɔ u ni mɔgɔ minnu bɛ marifatigi minnu bɛ kungo kɔnɔ n'olu sigira o kuma na alors donso minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dugu lakanani kama u ni donsow fana sigira o kuma na Ala y'a kɛ tuma min na kumakan in bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ alors donsow jɛna n'a ye olu yɛrɛ bɛ taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw ka sigi o conseil ka kɛ u seere o conseil dar'u kan donsow wulila o conseil dar'u kan ka taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw marifatigiw u jɛra ka sigi u kumana u bɛnna alors u bɛnna kan u tɛ se maa ma bɛɛ k'i ka baara kɛ mais donsow fana u ka mugu bila olu ti marifa ci ninnu yɛrɛ kan'a kɛ duguden bɛɛ ka t'i ka baara la o kun ye ɲɔnɔ zone kɔnɔna de ye alors o bɛnkan bannen sisan an y'a ɲini u fɛ fana Farabugu o fana ka se ka libérer bon o de gɛlɛyara dɔɔni mais u tilala u sɔnna mais u y'u ka charte fɔ u ka charte ye mun ye u kun banna Farabugu ta ma ko parce que sɔrɔdasiw bɛ yen bon an y'o de yir'u la anw tɛ sɔrɔdasi ye an ma taa ni sɔrɔdasi ye an tɛ se ka sɔrɔdasiw bɔ yen parce que anw ma taa n'u ye gouvernement de taara n'u ye ni maa bɛ se k'u bɔ yen gouvernement de bɛ se k'u bɔ yen mais anw ka deli kɔnɔ u ka sabali u ka Farabugu libérer ni sɔrɔdasi ko bɛ kɛ cogo min na an ni faamaw n'o fɔ u ko bon u bɛ kalo 1 di Farabugu ma fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a kɛ tɔɔrɔ t'u kan mais an ni faamaw ka kuma ni sɔrɔdasiw bɔra yen a banna o ni ɲɔnɔn bɛɛ ka kan olu yɛrɛ b'u ka minɛnw cɛ an bɛ o yɔrɔ de la bon mais n b'a fɔ ka d'a kan hɔrɔn ye hɔrɔn de ye jango silamɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ marifatigi ninnu u ye layidu min ta o conseil ye a layidu u b'a kan parce que donso minnu sara u bolo kungo kɔnɔ yen o donso ɲɛmɔgɔw y'a ɲini u mago b'u ka suw la u ye sira d'u ma donso su fɛn o fɛn bɛ ɲɔnɔ wo kɔnɔ donsow taara bɛɛ ta kunun u ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kuma ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u nana n'u ka su bɛɛ ye k'a don mɔgɔ minnu fana kun minɛnen don kungo kɔnɔ marifatigiw bolo u y'a mɔgɔ bɛɛ libérer o zone kɔnɔ mais mɔgɔ kelen bɛ yen o ma libérer fɔlɔ parce que u ko o man kɛnɛ u b'a furakɛ n'a lafiyara u b'a labila bon an dalen b'a la parce que danaya ye mun ye hali ni kafiri jɛra
n'a y'a ka layidu dafa a fɔ a y'a dafa ala kira ye kafiri dɔw mankutu u nana deli a kɛlen ka kɛlɛ kɛ ka kafiri dɔw ɲɛnama minɛ dɔw y'a deli a ko walahi a ye kafiri dɔ tɔgɔ fɔ ko n'o kun y'o soronnɛli don ale tun b'u bila parce que o kafiri ye layidu min ta ale Muhamadu ye a y'a bɛɛ dafa o la silamɛya ti maa ka ɲuman dun hali n'i ye kafiri ye maa o maa bɛ wali ɲuman dun o tɛ silamɛ ɲuman ye o la an b'a a ɲini ala fɛ toujours Mali bɛɛ ka se ka lafiya anw ka ɲini ta ye nin de ye ala ɲɛ bɛ an dusukun na ka maliyɛn kelen tɛ tɔɔrɔ la maliyɛn bɛɛ k'an ka degun maliyɛn ɲumanw o la farabu n bɛ fɛ k'a f'i ye ɲɔnɔ zone kɛra tan ka fara farabugu kan ala sago i sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ micro kalifa an balimamuso Fatumata Sangare la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebeleba ta ka di an karamɔgɔ Seni Serifu Usumani Malami Hayidara ma k'a fɔ ko a bisimila Kɛnɛdugu kɔnɔ ko ani ce Kɛnɛdugu kanu ani a bonyali la an b'a ɲini Ala fɛ ni kɛnɛ ɲɔgɔn caman Ala ka yira an na an karamɔgɔ ɲininkali min bɛ ne bolo bi ka d'i ma o de ye ni mɔgɔ min ye ka sɔrɔ wajulu lamɛn ka se wuladɛnɛ dugawu kalama i sinsinna fɛn min kan o de ye an denmisɛnnakaw ye an bɛ se ka cɛsiri kɛ ko ɲɛɲini na yala karamɔgɔ i sɔmilen bɛ fɛn dɔ de ma wa walima i bɛ fɛ ka mun de fɔ denmisɛnnakaw ye o de ye ne ka ɲininkali ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. An bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn Kɛnɛdugu tɔgɔ la Kɛnɛdugu an y'a fo an bɛ segin k'a fo khasatan nin wula in na waatinin dɔ sera ne tun bɛ fɛ ka fatiya de ta n k'u ka discours bɔ a la parce que n ye jama ye cogo min na a ye siran dɔɔni parce que kojugu kɛra maa min bolo ni i ye dɔwɛrɛ ye i bɛ siran don kelen mɔgɔ 30 ni kɔ sara Bamako an ka terrain na wajulu kɛyɔrɔ jama bonyani fɛ ani kow kɛcogoya bon n'i y'o nation ye i jala ti gɛlɛya tuguni ne ko u ka discours ko in bonya an ka fatiya ta dɔrɔn ka mɔgɔw lamɛn mais Sikasokaw discipline b'u la mɔgɔw dɛsɛra ka sigi bɛɛ de jɔlen don o de ka jugu mais bɛɛ sabalila an ma dan sɔrɔ a la o la an bɛ Sikaso fo ka segin k'a fo u ka o baara in na hali ni Segu jama tun ka ca u ta ye O tun ye Radio Kasaka ka ale ti awɔ a b'a affaire de n'a n'a muso fɔ ne o la Aja i ka kuma diyara n ye vraiment n sinsinra an kan parce que silamɛya modèle dɔ de b'anw bolo yan a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni recherche tɛ parce que n'an tora ten dɔrɔn ko an faw ko tan an mɔkɛw ko tan i ka silamɛya n'Ala ma fara i kan mɔgɔ min kalanna dɔɔni a bɛ nafigiya créer parce que i bɛ nin kitabu in kalan n'i tilal'o la n'i ye nin ta i b'a sɔrɔ san 100 b'u cɛ karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne yɛrɛ b'o dɔn k'o dɔ ko diinɛ na n ko n'u ma mɔgɔ wɛrɛ dilan o k'o sɔsɔ ka kuma juguw fɔ a tɛ yen a tɛ yen e diinɛ kelen si ni si ta tɛ kelen ye o la ne bɛ min fɔ peut-être e t'o faamu nin bɛ min fɔ peut-être i t'o faamu mais n'i yɛrɛ donna recherche kɔnɔ i bɛ silamɛya hakika sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i bɛ segin a dara ka kuma ma ko sira Ala ɲɛ k'i jogo dilan foyi tɛ yen bilen u nana manamanakan de cayara diinɛ in na ani yecogo kɛlɛ f'i k'i kɛ tan n'o tɛ i tɛ silamɛ ye an ma se o bɛɛ la o kira o kira cira u bɛɛ cira ni cogo de ye cikun t'o la fana n'o tɛ cikun si tɛ kira si la ni adamadenw baloli tɛ hɛrɛ la Ala ma ciden si ci foyi ma d'i ma ka n'o kɔ alors u bɛ wuli tawhid Ala kelebanjɛli de ka gɛlɛn Ala kelebanjɛli bi mun ɲini a bɛ min ɲini o de f'i ye ko tawhidu de ka gɛlɛn
u b'i kunkolo ɲami ta hali yɛrɛ t'i ta fandu yɛrɛ la tawhidu kɔrɔ ye di ka ala kɛ kelen ye mais ala kɛ kelen ye nafa ye jumɛn ko i k'a dɔn setigi dɔ bɛ yen i ka siran ye n y'a exemple caman d'aw ma n'i bɔra sisan polisikɛ man'i fiyɛ i b'i jɔ polisi dama tɛ n'i ye tenitigi fɛn o fɛn n'a ko i jɔ n'i b'i yɛrɛ kalama n'i kunkolo tiɲɛnen tɛ i b'i jɔ mais ka sɔrɔ a sera k'e jɔ i bɛ se k'a ɲɔgɔnna 3 fara ɲɔgɔn kan k'u siri juru la mais teni min b'a kan na faso teni don ko an k'a bonya ko nin ye teni don anw de kama hali n'a bɛɛ ti kɛ ten a dabɔra o de kama teni ta don i bɛ teni ta de ko min faso kuma bɔ bon faso den fɛn o fɛn mana teni ye mɔgɔ la i k'an ka teni tigi bonya parce que i ka baarakɛla don alors o tuma na an ye teni tigi dɔn an y'a dɔn i bɛ s'a la dɛ nka n'i sera a ma n'ala ma far'i kan i bɛ nimisa o tuma na ja siranɲɛ yɔrɔ b'a la koyi bon n'o yera la e y'a faamu ka ban o la ni tenitigi ko i jɔ dɔrɔn i b'i jɔ bon mais i ye tenitigi de dɔn fɔlɔ jeni don mana n'i ye mɔgɔ dɔn jeni don ka fɛn dɔ mun don n'a ko i jɔ i b'i jɔ ni sa bɔra sisan mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲini m'a fɔ bɛɛ nka ne yɛrɛ b'a la an b'an yɛrɛ ɲini mais denmisɛnnin fitinin min t'i ko kalama ni maa tɛ yen n'a bɔra o b'a minɛ yɛrɛ a b'a minɛ parce que a t'a dɔn bon o la a fɔra an ka ala de dɔn fɔlɔ ka kɔn fɛn bɛɛ ye k'a dɔn kelen don k'a ka fanga dɔn k'a ka se dɔn a bɛ s'an na ale de y'an da n'a ko bɔ yen i bɛ bɔ yen n'o dɔnni fɛ o dɔnni nafa ye mun ye n'a ko dan yan i bɛ dan ye ala dɔn kun de ye nin n'ala ko min ko an k'o kɛ parce que an y'a dɔn bon o ala dɔn de kɔfɛ min bɛ o ye jogo ye a ye kitabu bɛɛ kalan diɲɛ kɔnɔ n y'a kalan ye kuranɛ na kiraw ko de ala y'anw bila ka na de ka fara o kan ko an ka da ale ala la o kɔfɛ an ka seli an ka sira ala ɲɛ sira ala ɲɛ kɔrɔ ye di i ka boli ka taa don sangi kɔrɔ ou bien i ka boli ka don buwa kɔrɔ la sira ala ɲɛ kɔrɔ de n'i bɛna wale jugu kɛ i k'a fɔ ala ɲɛ bɛ ne na n y'a dabila a bɛ fɔ e siranna ala ɲɛ i bɛna sonyɛni kɛ mɔgɔ si tɛ yen i ko i b'a ta mɔgɔ tɛ yen dɛ mais tawhidu ala kelenbandiya min b'i la i ko ala ɲɛ bɛ ne na ne ye nin to ala kama kiraw cira nin de kama jogo ka dilan mɔgɔw ka balo hɛrɛ la u y'o de yɛlɛmɛ k'a kun yɛrɛ tunun na pewu o tawhidu kɔfɛ ni jogo nana mɔgɔ yɛrɛ bi siran ala ɲɛ tiɲɛ don mais i bɛ taa sɔrɔ yanni a ka siran ala ɲɛ a kun bɛ dulɔ min a siranna ala ɲɛ tiɲɛ na a bɛ siran ala ɲɛ dɛ nka dulɔ lawa y'a datugu a ko n'an dogo sa mais i dogotɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la ala ɲɛ bɛ na koyi nka ne dɛsɛra n ka sɛtanɛ na mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o bɛ kɛ o silamɛ an ma fɔ silamɛ t'i kojugu kɛ o silamɛ bi jɛnɛya kɛ silamɛ bi sonyɛni kɛ silamɛ bi namara kɛ nka silamɛ ti kɛ namaratɔ ye silamɛ ti kɛ jɛnɛyakɛla ye a bɛ gɔ i bolo yɔrɔ dɔ la don dɔ la ala de b'o ɲɛ dɔn i bɛ se ka tiɲɛ n'i tiɲɛna o kɔrɔ t'i bɔra silamɛya la non ko i tiɲɛna e ye silamɛ de ye i nimisara se k'i kɔsa kɛ banna i bɛ ala yafa deli mais ala ko ni y'aw bila a yɛrɛ ni sɛtanɛ a tɛ se a la parce que sɛtanɛ bɔyɔrɔ ka ca kojugu a ye abidu dɔ tɔgɔ mɛn san 40 dɔw ko san 70 a y'o de kɛ bulon kɔnɔ mais wulada kelen muso dɔ nana sɛtanɛ farala muso dɔ kan o y'a bɔ a hakili kan pewu a ko a b'a yɛrɛ minɛ cogo o cogo ni ala jɔnba in a ye dugu yɛrɛ bila pewu a kana na don cɛnni na ka taa bugu jɔ a yɛrɛ ye kungo kɔnɔ mais wulada kelen dɔrɔn
a tiɲɛ na Allahu akbar bon o kuma na n'ala y'a ni shetane to ɲɔgɔn na nam an tɛ s'a la wallahi ala k'o bɔ n b'a dɛmɛ nam o de la ala kira sɔrɔ salam a ka sanayɛlɛ la ala ye seli d'a ma sige Allahu akbar idra i karamɔgɔ ye seli min fɔ ne kan d'o ma u bɛ ka min kɛ tɛ dɛ ne kan d'o ma kira ni min nana nam alayhi salatu wassalam ani min nana ka bɔ ala yɔrɔ ko silamɛw ala ko muminun kana seli d'a ma o seli ala ko n'i tugura a la nam i bi dulɔ min ni shetane sen b'i la ko dɔɔni dɔɔni seli b'i dɛmɛ i bi dulɔ bila pewu siga t'o la ko hali walejugu min ti dulɔ bɔ tant k'i bi seli seli sɛbɛ la teduru ka wuli ko tɛ seli n'i b'o kɛ dɔrɔn ko ala bi i dɛmɛ i ka shetane kan jogo bi ɲɛ walejugu bɛɛ bi da o la siga t'a la dɔɔni dɔɔni ala de ko ten i karamɔgɔ ta o ko tɛ ala ye min fɔ o ye nin kuma na ala ye nana ni diinɛ ye nin de kan n'an b'a kɛ ka taa a b'an dɛmɛ ka taa a y'i t'o la a ye sun di silamɛw ye san 11 kɛ seli faridayalen tɛ alors tarikuw ka ɲɔgɔn sama na dɔw ko kira ye san 13 de kɛ Maka dɔw ko san 12 mais kira ka kiraya san 12 n'a daminɛ walima a laban seli faridayara o de la o y'a sɔrɔ silamɛw bɛ yen san 10 de kɔ seli faridayalen tɛ seli dir'u ma ko a b'u cogo ye kuranɛ de ko ten siga t'a la mun faral'a kan sun nana kira taalen kɔ Madinɛ sun ma kira ma sun Maka kira taalen kɔ Madinɛ sun dira a ma k'u ka sun hakili la n y'o ɲɛfɔ ye siga t'o la ala ko n'an sunna a b'an dɛmɛ k'an jogo ɲɛ hikima wɛrɛ min b'a la ala bɛ se ka mɔgɔ dɔ bange sisan i bɛ bange setigiw de fɛ i b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ se kɔnɔ kɔngɔ t'i minɛ minɔgɔ t'i minɛ bon n'i sunna a b'i jogo ɲɛ o dama tɛ i bɛ kɔngɔ dɔn i bɛ minɔgɔ dɔn o la i bɛ hinɛ se tɛ minnu ye i b'a fɔ ko ja ninnu bɛ dekun na a bɛ se ka u hinɛ don i la i k'u dɛmɛ parce que i yɛrɛ y'a nɛnɛ o kɔfɛ jaga nana an ye jaga ko ɲɛfɔ ye jaga kun ye somɛri kana ye n'i y'i ka jaga bɔ i b'a kɛ ka silamɛ dɔ dɛmɛ o yɛrɛ bɛ baara kɛ ni ala farala ka san damadɔ o yɛrɛ bɛ jaga bɔ kuma na fandanya bɛ dɔgɔya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ jaga ninnu nana o kan ala ko n'i ye se sɔrɔ fana taa hiji o hiji n'i bɔra Mali la ka taa Maka i b'a dɔn ko ja maliyɛnw dama tɛ silamɛya la n'i taara pour que k'a jira silamɛw bɛ fa la silamɛw bɛ ba la ala ko e nana bazɛn de ye Mali duloki ɲuman ye ko o bɔ k'o bila ayiwa kɔsimu ni vɛsi o de ye Faransi duloki ɲuman ye ko o bɔ k'o bila a bɛɛ ka taafe siri cɛw bɛɛ de bɛ bagijɛni kɛ k'i siri a k'a jira ko anw bɛɛ ye kelen ye yan duloki t'i jira yan valeur t'i jira yan a ye taafe siri an ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na kelenya silamɛw ka kelenya bɛ jira yen échange bi kɛ kodɔn na dɔ bɛna ne sɔrɔ Maka ye a donnen ɲɔgɔn na o tigi bɔra fɔ yɔrɔ wɛrɛ o b'a fɔ mun bɛ na ne b'a kunkolo de bɛ n dimi k'o fura ka gɛlɛya o bɛ sin ka fura dɔ fɔ ten n'i ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ kɛnɛya ni ne y'o kɛ dɔrɔn ne kɛnɛyara ni ne nana Mali la ne bɛ n'o di maliyɛnw ma o tuma na an bɛ tabadulu kɛ fil arayi hiji nafa ye nin ye ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a jira fana an bɛɛ bɛ fani bala finman ni jɛman n'o faamuna la tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ ye diinɛ in n ko denmisɛnw ka recherche kɛ pour que u kana bin bɛɛ n'i ye kitabu dɔ kalan sisan i tɛ se ka foyi faamu n'i ye dɔ wɛrɛ ta i tɛ foyi faamu nin bɛ nin fa neni nin bɛ nin ba neni nin bɛ nin ka kuma kɛ nkalon ye nin bɛ nin sɔsɔ i yɛrɛ hakili bɛɛ bɛ tiɲɛ mais n'i ye taa mugu kɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛna Hayidara ka kuma ye ko jumɛn ye tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye o bɛɛ to yen tiɲɛ kelen dama ta ala dɔn kɔfɛ jogo dilan mais a bɛ se k'a lajɛ fana diinɛ kɔnɔ n'an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la k'o bɛ se ka mago ɲɛ k'o ye lahara de ye diɲɛ tɛ peut-être dɔ bɛ se ka ne hakili jigin o la n k'o dɔn a fɔra a ye jɛnɛya dabila kaburu kɔnɔ kuma dɔ a ye sinji tugu
aye hinɛ ɲɔgɔn na Nam. aye fantanw dɛmɛ Nam. nin bɛ kɛ kaburu kɔnɔ Ayi. Tɛ kaburu kuma ye. mana silamɛya bɛɛ bi bɛn yan de ma Cɛ. yan Sigi. kiraw cira yan de kama ko an k'a dilan ani baganw kana kɛ kelen Allahu akbar. O don. komi a bɛ baganw ka balo cogo dɔn bagan min bɛ se tɔw la Nam. o de ta ye a bɛɛ ye Allahu akbar. O ye cɛ. bagancɛ min bɛ se cɛ tɔw la bagancɛ tɔw tɛ se ka gɛrɛ musow la k'ale to yen u tɛ se ka dumuni duman kɛ k'ale to yen Allahu akbar. O ye cɛ. bon ala ko o ye baganya ye ko mɔgɔw ka bɔ baganya na miliyari bɛ nin mun na taama t'e kun nka i bɛ s'a n'a somɔgɔw bɛɛ la ala ko non a ka wari to a bolo i ka ne yɛrɛ ala deli n k'i sɔn ka n'a hasidiya ka n'a bin a kan Allahu akbar. O tuma don. na k'an bɔ baganya na k'an bɔ baganya na Allahu akbar. diinɛ nana nin de kama Allahu akbar. mais au contraire anw ta y'an juguya baganya ye parce que ɲɔgɔn faneni ɲɔgɔn baneni dabali jugu tigɛ ɲɔgɔn kama nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na anw ta kɛra o y'a dɔn o juguyara baganya A yɛrɛ juguyara n'o ye. Sigi. o de la n bɛ kuma denmisɛnninw fɛ chaque fois Voilà. u k'u hakili sigi Sigi. A bani. i bɛ kulekan caman bɛ misiri kɔnɔ firawunɛ kan ka fisa a kan ye Allahu akbar. nkalon don ni tiɲɛ fɔra bɛɛ bɛ tiɲɛ ye o i bɛ se k'a fɔ ne tɛ tiɲɛ de fɛ mais ni tiɲɛ ala ka tiɲɛ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ hali i t'a fɛ i b'a dɔn nin don Cɛ. Kɛnɛ kan. Sigi. aja nin de tun ye i ka jaabi ye min nɔgɔyara Aïdara. Sira danna. o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o tun ye arajo tatakan de ye an bɛna se arajo manbelɔ ma n'o ye seyidu buwari ye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ karamɔgɔ de fo ka barikada kosɛbɛ a ka walawalaliw la. Ɲininkali kelen de bɛ ne bolo an bɔra waati tɛmɛnen na sisan ka ye u ye yɔrɔ dɔw kari-kari kosɛbɛ Bamako karamɔgɔ yɛrɛ a senna bila ka se kɛnɛ kan ye an y'a mɛn sisan tuguni ka fɔ u bɛ labɛn na ka na turu filanan kɛ yɔrɔ ninnu kari la min bɛ se 3,000 bɔɲɔgɔnko ma an b'a fɛ ka dɔn karamɔgɔ jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o baara in kɔnɔna na. alhamdulilayi an tun y'an jɔyɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ foyi t'anw na a ye sabali kɔ i y'a fɔ cogo min na dukari ninnu daminɛna an wulila k'an seko k'a la faama in fɛn o fɛn sen b'a la n'an b'o dɔn an n'u sigira an n'u kumana an ye min ɲini u fɛ u ka sabali hali ni sariya don an bɛ waati min na nin ye transition ye u k'a lajɛ ko caman bɛ yen u k'o to yen u ka se ka sini président ɲɛnama sigi jamana kunna vote ladiri la n'o tigi nana min ka kan o n'o kɛ anw bɛ min ɲini o y'o ye u ka so to yen bon u y'a to yen wa u bɛn'a ci wa bon olu de b'o dɔn anw kɔni anw bɛ se min na anw y'o kɛ bere t'an bolo muru t'an bolo an da ye a y'a to a ye sabali anw y'o kɛ ala sago sɔrɔ. tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ se an ka maa duurunan ma n'o ye Baba Kunta arajo kɛnɛ. an bɛ foli di karamɔgɔ ma Sikaso journaliste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fɔ nin an filɛ kɛnɛ min kan nin ye kunnajaba ye an bolo parce que a ɲɔgɔnna sɔrɔli man ca an y'a sɔrɔ an bɛ karamɔgɔ fo parce que ale de sɔnna k'a d'an ma sisan ɲininkali fila bɛ ne bolo mais ɲininkali kelen in n bɛna dan o ma k'a daminɛ leader sigili la fo kana se bi ma an ɲɛ b'a la fɔnkɔɲɔgɔnya ani bɛnbaliya caman bɛ karamɔgɔ yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani diinɛ taabolo ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɛ karamɔgɔ ka hakili lajigin leader ye baaraba minnu kɛ a n'a bɛ kɛ baara min kɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ nin ɲɔgɔn sama-sama in ani ɲɔgɔn lagosi la o ye ne ka ɲininkali ye. N'i fo ɲɔgɔn sama-sama ye leader yɛrɛ de k'a ka sama-sama o leader ye min ɲini o ye sabali daba de ye mais dɔw dilanlen don ten de a ka gɛlɛn kosɛbɛ leader ye tɔn de ye
min ye Mali diinɛ taacogo kɔrɔ min n'an b'o dɔn diinɛ min ni kafiriw bi jɛ u ni kerecɛnw bi jɛ u ni bɛɛ bi jɛ ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'a la ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ bɛɛ k'i ta kɛ kɛnɛ kan an tun b'o diinɛ de dɔn yan an wolola ka an faw sɔrɔ o de la siga t'o la an karamɔgɔw fana ye an kalan o de la an y'o fana sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale de nɔ na an ni kerecɛnw bi jɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kerecɛn wɛrɛ sɔn a ka misiri kɔnɔ o sabatilen don siga t'o la a nalen Madina a ye bolisɔnna wɛrɛ sɔn ka tasuma batola wɛrɛ sɔn ka yahudiya wɛrɛ sɔn k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn kelen ye silamɛw b'a la silamɛya histoire bɛɛ y'a sɛbɛn kuranɛ yɛrɛ ko an ma ko ale ala m'an ladi ko an silamɛw ka maa kɛlɛ walima ka ban maana ka hakɛ dafa mɔgɔ min ka tɔɔrɔ ma s'an ma ala ko an kana kɛ o la anw dara kuranɛ in na anw y'o sira minɛ anw bɛ se ka bɛɛ mara an y'an faw de sɔrɔ ten ani an mɔkɛw u ni kafiriw jɛra u yɛrɛ cogoya kama kafiri caman tubira an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan de la mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen parce que n'i bɛ kuma i b'a walanwala anw fɛ Mali kɔnɔ yan an b'a fɔ mɔgɔ min ma sunamɔgɔw mɔgɔ fila de don sunamɔgɔw bɛ yen an yɛrɛ b'o la wahabiyaw bɛ yen sunamɔgɔw olu k'u bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam taabolo ladige u b'a ka baara bɛɛ kɛ n'u ma dɛsɛ min na o ɲuman caman b'an fɛ yan i b'olu lamɛn fo ka t'i sa i t'u ma nɛni ka mɛn i t'u ma dɔgɔya ka mɛn o tɛ kɛ fiyewu ni n'u ye ɲɔgɔn ye i b'a dɔn i y'i baden ye n b'o exemple di kɔfɛ ko o ye ala ni yɔrɔ ye anw taara yan kunu sunamɔgɔw fɛ yen u y'an kunbɛn cogo min na an taama ɲɔgɔn bɛ yen u y'an kunbɛn cogo min na an b'a dɔn an yɛrɛ nisɔndiyara cogo min na an b'a dɔn silamɛya y'o de a fɔra ɲɔgɔn kɔ sira min kan bɛɛ k'i ta kɛ an bɛnna min kan an ka jɛ k'o kɛ kɛlɛ t'a la mais mɔgɔnin dɔw bɛ yen olu dilanlen don fitinɛ de kama ni a cɛkɔrɔbaw maloyara ka min fɔ u bɛ denmisɛnnin dɔ sara o k'a fɔ o tuma na n'i ko i bɛ bɛn ɲini n'olu cɛ a ka gɛlɛn parce que bɛn bɛ ɲini maa min mago bɛ ala yɛrɛ la o bɛn sɔrɔ man go nka mɔgɔ min mago tɛ ala la a mago tɛ kira la a sura de ka kɛ mɔgɔ dɔ kan cogo t'o la dɛ n'o tɛ Mali diinɛ na kɛlɛ foyi tɛ Mali diinɛ na walahi anw bɛ sunamɔgɔ sɛbɛ o dɔ yan u bɛ ala fɛ u bɛ kira fɛ u b'u da yɔrɔ nɔfɛ maabaw don walahi hali ɲinɛ a karamɔgɔba dɔ ka kuranɛ tafsiri la sunkalo la question posée la dɔ nana question posée a kunna a tigi bɛ k'a su de fo a ka tafsiri yɛlɛmɛ k'a kɛ Hayidara ko ye sunamɔgɔ dɔ don mais a ko ɲininkalikɛla ma a ko i ma maa tɔgɔ fɔ dɛ a ko nka i ka kuma in bɛɛ y'a faamu i kan bɛ min ma wa i ka dɛ maa wɛrɛ ma Hayidara kɔ mais anw ni Hayidara bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la an ka bonya b'a kan an ka danaya b'a kan bilahi lalil azim a ye nin de fɔ suna misiri kɔnɔ suna tafsiri kɛyɔrɔ la an b'a fɔ olu ma sunamɔgɔw hali n'an ka yeta bɛɛ tɛ kelen ye a wajibiyalen tɛ yetaw ka kɛ kelen ye mais n'an bɛɛ ye jirisun kelen ju minɛ ka ban
bolo fara ti tiɲɛni kɛ ayi tɛ foyi kɛ kabini Ala k'an da anw ma maa ka bolo fara lagosi ko tiɲɛ tɛ o ma kɛ fɛn o fɛn fɔra ko suna don n'a question posera ne kunna Naam. n'an ka wajuli sera a ma an y'a sabati suna don tiɲɛ siga t'o la dɔw ye bosi ɲininkali kɛ Wallahi. ne ko siga foyi t'a la bosi ye suna ye Tiɲɛ. kira de y'a fɔ voilà siga n ko mais suna bɛɛ Naam. maa tɛ se ka suna bɛɛ kɛ ayi n'i sera ka min k'a la i b'o k'a la Allahu akbar anw ma bosi ko k'an da la ayi suna ko suna na kira tun bɛ taafe de siri siga ne natɔ ye taafe san Makan Allahu akbar ka na n'a taafe ye don min na n y'a dun Naam. ne yɛrɛ muso yɛlɛla f'u n'u yɛrɛ faga ne ko a ma so ayi Allahu akbar zamzam ne nin ye sokɔnɔna ye Naam. ni n bɔra ni nin ye o n'a fɔ fa bɛɛ Allahu akbar ne ye dabɔ Allahu akbar wallahi mais suna don suna don mais maa caman ma fara ne kan o la ayi Allahu akbar y'o bila n bɛ fɛ k'a fɔ ye sunamɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ Naam bilahi camanba b'an fɛ Mali la yan siga t'a la suna sɛbɛ sɛbɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ nka ɲɛngow bɛ yen Naam u ye fɛn dɔ de tɔgɔ da k'a da u yɛrɛ la ka sɔrɔ o tɛ fiyewu siga pour que i ka fɛrɛ mɔgɔ ma Naam. n ka n sago kɛ a bɛ fɔ diinɛ don Tiɲɛ. o tuma na u ye nin ta Allahu akbar ka sɔrɔ an b'a caman lasili dɔn Siga t'o la. u bɛɛ balola a caman mɔkɛw n'u faw balola Naam saraka de la moriya fɛ tiɲɛ wulibali Wallahi. Allahu akbar Aïdara siga an b'u dɔn wallahi o dɔnnen don o manamana kan fɔlɔ ninnu Naam minnu yɛrɛ bɛ kuma olu tɛ ayi cɛkɔrɔba dɔw de bɛ ji jukɔrɔ ye Naam siga n'a mɛnna o da a bɛ fɔ ko a ye mankan ka nin fɔ Allahu o akbar la u bɛ denmisɛnninw sara Naam k'olu bila Naam ko a y'u neni siga Allahu akbar sinɔn sunamɔgɔw bɛ yen o bɛ yen nka a bɛ minnu neni kɛ kan mɛn Naam bilahi aliyil azim hali u tɛ diinɛ na siga zamzam yu Allahu akbar alors n bɛ fɛ k'a fɔ n balimakɛ ye Naam anw ye sunamɔgɔw de ye siga t'a la sɛbɛ kuma de don tiɲɛ maa o maa tɛ sunamɔgɔ ye e Naam. tɛ silamɛ ye Allahu akbar o ye tiɲɛ n'i ma kira ladege i bɛ jɔn ladege a bɛɛ ye kira ye mais ladege yɔrɔ fila bɛ yen dɔ ka bon dɔ ye dɛ siga t'o la wala wala maa min y'a bosi bila a ma suna kɛ yan a ye suna kɛ siga n'i ye nkalon tigɛ dun o ka jugu suna ye dɛ a ka jugu a ye i donna farida kɔnɔ k'o fana kari ka bin tiɲɛ Allahu akbar siga t'o la o tuma na jogo suna Naam. o ka bon ye jogo suna ye tiɲɛ kɛnɛ kan siga zamzam yu a ye tiɲɛ dɛ jogo suna Naam. o ka bon ye jogo suna a ka bon a ye siga sunamɔgɔw bɛ yan bɛ yen caman bɛ yen walahi minnu bɛ ala fɛ Naam. u bɛ siran ala ɲɛ u mago bɛ lahara la tiɲɛ Allahu akbar ni ye tiɲɛ hali u ka lamɔ cogo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye. ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ hali u ka denbaya kɛcogo Naam. ani denbaya caman tɛ kelen ye ayi Allahu akbar Aïdara alors o belebelebaw Naam an tɛ se ka ban olu la mɔgɔ tiɲɛnenw kama u la tiɲɛ siga bani wulibali don dɛ wallahi nin ye wulibali ye o mɔgɔbaw Naam. an tɛ se ka ban olu la maa ni damadɔ kama k'a b'u bɛɛ nɔrɔ kɔ u bɛɛ tɛ dɛ ayi o bɛɛ tɛ siga nin dilanlen don de Allahu akbar olu b'u ka baara la ninnu fana bɛ yen olu b'u ka alako la fɛn kelen tɛ ayi tɛ kelen ye alors n bɛ fɛ k'a fɔ an karamɔgɔ ye sirawu in bɛ nin yɔrɔ in na tiɲɛ bi tɛ dɛ ayi kabini kira tɛmɛna sɔrɔsilam nin bɛ yen sa fo ka diɲɛ wuli Allahu akbar Aïdara fo ka diɲɛ wuli maa tɛ se k'o ban Allahu akbar maa tɛ se k'o ban mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ ban kɛ nka n nana a kama o b'a ta kɛ dɛ a b'a kɛ siga aha o kumana kɛlɛ tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ minnu ye silamɛya tɔgɔ ta o hasidi dɔw de bɛ yen Naam. o ɲɛngo dɔw de bɛ yen Naam. n tɛ fɛ ka karisa ye tan siga o cɛkɔrɔbaw de bɛ ji jukɔrɔ Tiɲɛ. u bɛ denmisɛnninw bila ka kuma Allahu akbar olu don n'o tɛ maa o maa bɛ ala fɛ n'i bɛ siran ala ɲɛ Naam n'i bɛ kuma diinɛ na i tɛ maa dɔgɔya ayi i t'o kɛ Aïdara la i bɛ kuma ni tiɲɛ de ye siga dalu Naam kɛnɛ kan
Ola bi se ka kan lamɛnbaa bɛɛ lahara bi se ka kan ala ɲɛna silamɛya tɛ foyi ye ka sira ala ɲɛ k'i jogo di i ka dekun kana se mɔgɔ ma mɔgɔw to yen i bɛ se ka hɛrɛ min k'u ye a k'u ye n'u y'i tɔɲɔ n'i bɛ se a to ala ma silamɛya banna pewu a tɔw donna na cogo min na n y'a bɛɛ don cogo fɔ an karamɔgɔ n de kun jaabi nɔgɔyara i ka kuma na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se Christian Dabo ma radio BND. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous allez m'excuser de bien vouloir poser ma question en français. Le modérateur se fera fort de la traduire tout à l'heure en moment. La question est la suivante. Nous savons que le guide est en même temps responsable de Ansardine et responsable du Haut Conseil islamique. Alors j'aimerais savoir comment il s'arrange pour pouvoir gérer ces deux structures pour être à la hauteur des attentes. Merci. Merci beaucoup. Bon, je ne peux pas te répondre en français, mais je te remercie à votre question. Merci. An karamɔgɔ ka ɲininkali komi a bɛɛ y'a mɛn ale ye ne kɛ Ansaru ɲɛmɔgɔ de ye ko ka tila ka kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye ko n bɛ se k'a fila baara ɲɔgɔn fɛ cogo min ne tɛ Ansaru ɲɛmɔgɔ ye je ne suis pas le président d'Ansar. Oui, vraiment. Je suis le guide. Voilà. N bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Ansaru ɲɛmɔgɔya tɛ ne bolo. Ayi. A ɲɛmɔgɔya tɛ n bolo tɛ dɛ. Ne tɛ Ansaru ye. Ayi, Allahu Akbar y'o fɔ. Mɔgɔw ma nin yɔrɔ in de faamu. Siga t'o la. Ne tɛ Ansaru ye. Ayi, Allahu Akbar. Ansaru filɛ. Voilà. Bɛ kɛnɛ kan yan. Ne tɛ Ansaru ye. Ayi, Allahu Akbar. Ne ye Hayidara de ye. Voilà. Ne ye Hayidara de ye karamɔgɔ min ko Ala ko tan. Tiɲɛ. Ala ko tan Ala ka jɔn dɔw de y'o mɛn. Naam. N tɔɲɔna. Sigi. Munna n ko seli tɛ silamɛya ye. Ko Isa t'i jigin. Sigi. Ni dama dama de farala ɲɔgɔn kan. Tiɲɛ. Ko ka ne ka wajuli dabila. Allahu Akbar. Kɛnɛ ta. Alors minnu ye a ye an kun bɛ nin ka wajuli lamɛn an y'a mɛn ko faamaw y'a to yen. Tiɲɛ. O tuma na an kɔni tɛ se dɔ wɛrɛ la. Naam. An ni n'an ka nafolo an bɛ nin cɛ in dɛmɛ. Sigi. U ye tɔ in tɔgɔ da ko Hayidara dɛmɛtɔn. Tiɲɛ. Ansaru yɛrɛ ye tɔgɔ min d'a yɛrɛ la o y'o de ko Hayidara dɛmɛtɔn. Tiɲɛ. Siga t'a la. Ne k'u ma nin tɛ Hayidara dɛmɛtɔn ye dɛ nin ye Ala dɛmɛtɔn de ye. Tiɲɛ. Ansaru diin Ala ka diinɛ dɛmɛtɔn de ye. Tiɲɛ. Allahu Akbar o don. Mais ne yɛrɛ t'a la. Voilà. U nana k'u bɛ ne de dɛmɛ. Allahu Akbar. N'o faamuna. Faamuna. O banna o conseil. Naam. Comme a y'a fɔ an b'a fila gérer cogo di bon comme fɔlɔ in bɔra la ka ban tɔ tora kelen ye. Siga t'o la. O kelen yɛrɛ n'o ye o conseil ye. Ne ma ja kunkolow bɛ foroko bɔ a nɔfɛ sarakaw bɛ bɔ. O bɛ bɔ. Ne kun tɛ nin si kalama. Ayi i tɛ nin kalama. Walahi. Tiɲɛ. Mais n b'a kalama kɔni. Naam. Sigi. O conseil sigi ye don sigi ko 3 de kɛ. Naam. An bɛ ɲɔgɔn cɛ ko o conseil président bɛ taa dilan. Kɛlɛ bɛ wuli. A bɛ dabila. An bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ. Kɛlɛ bɛ wuli a bɛ dabila. O siɲɛ 3 kɛra yanni président ka se ka sigi Ansar o conseil islamique la. O kɛra ɲɛna n yɛrɛ b'a bɛɛ kɛnɛ kan. Siga t'a la. Ayiwa u nana tuma min na ni dulokiw mugu farala u tilala ka ɲɔgɔn sabali u y'a sigi o conseil u y'a sigi u y'a sigi bureau fɔlɔ ne b'a la n kɔrɔkɛ Diko ale kun ye affaire religieux président ye ka ne da ale kan o conseil sigi ko fɔlɔ alors sigiko filanan nana tribunal kɛra ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o conseil ɲɛmɔgɔya tribunaliw kɛra faamaw ye mɔgɔw bila ko ka na o conseil datugu k'a sɔgɔ ka taa ni tile faama wɛrɛw wulila ko tribunal ka décision bɔra a ma ko o conseil ti datugu a ma ja dɛ
mais nin bɛɛ bɛ sen na anw tɛ foyi kalama na ko duman do koyi ayi Allahu akbar tɛ foyi kalama la ɔ sisan a fɔra ko sigi ko kura bɛna kɛ Ala tulo b'a la Allahu akbar an ka mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka na ne nɔfɛ an ka mɔgɔ dɔw ko n'a sɔrɔla ne tɛ k'a président la k'u b'a ɲini ne ko ne wa ne mun kɛ conseil président ne yɛrɛ ka so ne dɛsɛ n b'o la n bɛ bɔ yen ka taa au conseil jumɛn na parce que au conseil sigilen ni kɔrɔkɛ Diko kɛra président ye ne k'u kana ne tɔgɔ don a la a ko non ko ne tɔgɔ bɛ don a la ne ko tiɲɛ min ye ne t'a sɔrɔ Ala ye ne seere ne minnu bɛ ne kalama Bamakɔ u b'a dɔn ne tɛ se tiɲɛ siga t'a la ne bi dɛsɛ réunion na n yɛrɛ ka so ka dɛsɛ ka adamadenw to ne to n bi dɛsɛ tiɲɛ siga t'a la walahi o bɛ kɛ i bɛ se k'olu to yen ka taa mun ɲɛmaaya kɛ min ayi tɛ taa yɔrɔ si n ko n kɔrɔkɛ ma naamu ne tɛ se a ko non hali n'i tɛ se i tɔgɔ to a la ni ko gɛlɛn min bɛ yen an b'i wele ni ko gɛlɛn tɛ yen an yɛrɛ bɛ réunion kɛ an bɛ yafi tiɲɛ ne kɔrɔkɛ Diko ne tɔgɔ tora au conseil la tan de Allahu akbar Kulibali n tɛ taa ayi parce que n t'a ma sɔrɔ wallahi y'a fɔ mais a y'a fɔ cogo min na ni ko gɛlɛn bɛ yen naamu u bɛ ne wele n bɛ taa far'u kan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'a la tuma min na ni n kɔrɔkɛ ka mandat dafara naamu u k'u bɛna président wɛrɛ ɲini voilà ne ka mɔgɔ ninnu nana ko bon ko ne ka k'a ye n ko mais aw bɛ ne Hayidara dɔn aw ni Ala cɛ a bɛ ne dɔn sigei a b'a dɔn ne tɛ se Allahu akbar abani a temps tɛ n bolo n tɛ maa nɛgɛ tiɲɛ siga t'a la a temps tɛ ne bolo ayi u ko bon foyi de ka k'a ye n ko ne tɛ k'a ye nka a ye maa ɲini min kan ka k'a ye ne yɛrɛ bɛ fara a kan n k'o tigi dɛmɛ tiɲɛ o ka k'a ye Allahu akbar fɔra tan u taara a réunion cayara kalo 3 de kɔnɔ k'o ye nin ye tan Allahu akbar u nana siɲɛ dɔ ko fɔ ne ka k'a ye n ko bon a bɛ tiɲɛ dɔn dɛ n ye kuranɛ ta ka n bolo d'a kan n kalenna masa kumakan na sigei ne Hayidara tigɛ au conseil président Allahu akbar zamzami o don u jigi misɛnyana wallahi o bɛ kɛ o ko bon an b'a kɛ di n ko an b'a kɛ cogo min na nin kalanbaaba ninnu ni silamɛ jamakulu aw ma se ka maa si choisi ne ko n ko ne tɛ se mais a ye mɔgɔ wɛrɛ ta fɔra tan zamzami o la u ko tuma na ko an ka mɔgɔ 2 yira voilà an ye mɔgɔ 2 u ye mɔgɔ 2 yira ko olu 2 k'a lajɛ ni min bɛ k'a ye n tɛna don yen gɛlɛya bɔra o la siga t'o la ne bɛ bali min na i n'a fɔ au conseil la sisan ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ candidat ye o date dan dɔnnen don délai dilen don ni nin waati in kɔni sera ni maa o maa tɔgɔ tɛ yen e ti kɛ a la bon an sigilen bɛ sisan ko a tɔ tora 11h tɛmɛna minuit dɔrɔn a banna candidat minnu bɛ yen sisan vote bɛ kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ ni min gagnera o la o bɛ kɛ au conseil président alors minuit a bɛ datugu 11h30 ninnu minute moins Kunta Daha Kunta ale de ye ne tɔgɔ di ko bon ko Hayidara ye candidat ye ni kuranɛ cɛ n'a ma fara ma n t'a kalama siga t'a la n'a ma fara ma n t'a kalama a ye ne tɔgɔ di candidat fana ye ne bonya u ko non ni Hayidara don vote tɛ yen candidat tɛ yen sunamɔgɔw ko ten an yɛrɛ ka mɔgɔw ko ten maa kelen cɛ kelen tɛ yen muso kelen tɛ yen min ko ayi u bɛɛ ko ɔhɔ u ye ne wele téléphone na a ye n balimakɛ de sera ma Bilali Sufi Bilali ale de sera ma ko a fɔra ko ne ye candidat n ko ne ye ko n k'u ye n janfa mais ale fana y'an bonya a ko Hayidara ni e kɔni don
an bɛɛ jɛn bɛ n'i ta ye nka ni e kun tɛ ne yɛrɛ ye candidat ye siga t'a la a fɔra tan a ye n bonya c'est-à-dire silamɛ ka kɛ silamɛ ye quoi siga t'o la ni min ye min kɛ a fɔ o y'o kɛ n bɛ sunamɔgɔ bɛɛ fo walahi n bɛ Bilali fo a ye n bonya a taara fɔ n ka so alors u y'an wele ka na ne nana ne ko ayiwa kabini kelen n b'i da fɔ dɛ n'a bɛɛ bɛnna kan ko a b'i ne ta ne t'a ɲɛ n'i ye don min sɔrɔ n bɛna n'i ma don min sɔrɔ n'a bɛ se k'a kɛ o don n'a tɛ se a ye n bɔ a la u bɛɛ jɛnna n'o ye siga t'a la ni ko gɛlɛn bɛ yen n b'i n débrouiller ka taa mais ne t'a ma sɔrɔ walahi y'a fɔ u ye n bonya u ye bureau ɲuman dilan n ye climatiseur b'a kɔnɔ télé b'a kɔnɔ chaise dagabanaw b'a kɔnɔ ɲɛgɛn b'a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ siga t'a la nka temps tɛ Hayidara bolo ayi t'i bolo ni gɛlɛya tɛ k'a fɔ dunanba dɔw nana dɔw bɔra Arabie Saoudite ambassadeur dɔw nana n'olu reçoit tɛ ne ka bureau kɔnɔ ne yɛrɛ ma deli ka sigi n ka bureau kɔnɔ a ma deli ka kɛ ne ma minute kelen kɛ n ka bureau kɔnɔ ni n'an tɛ ambassadeur dɔ reçoit ou bien faama dɔ reçoit a ma deli ka kɛ munna temps tɛ ne bolo ouais an bɛ taa réunion kɛ salle de la n'an tilala ko i tɛ taa bureau la n ko bureau jumɛn ne bɛ taa n ka so parce que silamɛ ye silamɛ de ye i tɛ se min na a ɲɛfɔ u tɛ se ka ne jalaki dɛ ne y'a f'u ye ne tɛ se temps tɛ yen mais n b'u fo u ye n bonya kɔnɔ u ye n bonya kɔnɔ olu de jɛnna n'a ye k'an ta u ma n dɔgɔya fana n'i ye don min sɔrɔ n bɛ na n'i ma don min sɔrɔ n ka adjoint b'i n wele à présent an b'a kɛ di n b'a fɔ a ye nin ɲɛnabɔ sa ni e y'a kɛ cogo o cogo ne ko ten u b'a dilan ten anw bɛ ka baara kɛ ten o conseil kɔnɔ mankan tɛ yen mankan tɛ yen dɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Bilali tun ye kuma dɔw fɔ mɔgɔ dɔw y'a faamu cogo caman na ouais mais c'est vrai a bɛ se ka ɲɛ a ma yɔrɔ dɔw walawala n'o tɛ a ka kɛlɛ a jo kɛlɛ don dɛ jo kɛlɛ ye mun ye ko au conseil wariw donna yɔrɔ min na ale ye contrôle président de ye e taara ko au conseil contrôler ayiwa i y'a dɔn anw fɛ yan contrôle fɛn fɔlɔ min bɛ jigin mɔgɔw kɔnɔ o ye wariko de ye o n'o tɛ contrôle yɔrɔ da de ye wariko ye a ye contrôleur kan k'a ɲɛɲini est ce que réunion yɛrɛ bɛ kɛ ka ɲɛ est ce que baara yɛrɛ kɛcogo ka ɲi o fana b'a la o nka a ma fɛn da min da nin yɔrɔ la dɛ wariko b'a la dɛ Kulibali don a ye wariko de fɔ wa o fana b'a ka baara kɔnɔ ne y'a fɔ président ye n ka adjoint ye k'a fɔ bureau kɔnɔ baarakɛla bɛɛ ye ne t'a dɔn min na wariko ɲɛ tɛ se ka fɔ ne t'a dɔn n'a sɔrɔla a ye min kɛ min ye a y'a papier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a donna wo min kɔnɔ a bɔra wo min kɔnɔ a y'a di Bilali ma n y'a f'u ye au conseil wariko anw ta y'a lamɛn ne Hayidara ta y'a lamɛn a wari ti di n bolo ma ni wari dira a bɛ taa kɛsi de la n'a taara kɛsu la a bɛ min kɛ ka wari ta tɔgɔ ye di chèque ye o tɛ ne bolo chèque b'olu de bolo ye ni wari bɛ ta ne t'a signé u ka taa wari ta ni chèque ye ne t'o ceinture kɛ ne ta y'a la jumɛn u bɛna papier dɔ de yira ne na ko nin kan ka kɛ tan nin bɛ kɛ ka baarakɛlaw sara ayiwa nin donna furalaw na ayiwa an ye a tɔgɔ ye di safinɛji san ayiwa an ye omo dɔ san ayiwa dunan dɔw nana an fɛ fana an y'olu reçoit ka ji tɔgɔ ye di awa ji d'u ma
ɔ jako ayiwa aw ji d'u ma o kumana o bɛna n'o lisi de ye ko bɔn k'a totali bɛnna nin ma o de bɛna yira ne na dɛ ne b'o signé n ko n y'o ye ni ne ko n y'o ye u yɛrɛ bɛ taa n'a ye min bɛ kɛ chèque la o tɛ kɛ ne ɲɛna ne tɛ chèque signé n t'a sɛbɛn a sɛbɛnnen tɛna jira n na papier ba kɔni dɔ bɛna di ne ma nin de bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan président n'o kɛra ne b'a signé wari bɛ taa ta mais joli taara joli bila la Haidara t'o kalama pour que wariko kuma in cayara pour que a ka lafiya n t'a ta yɔrɔ la n t'a bila yɔrɔ la a chèque tɛ n bolo n ka signature tɛ k'a kan nka bilali jo do dɛ munna a ti d'a ma a donna min a ye papiyew bɔ ka d'a ma aw bɛɛ ye mɔgɔ kalannen bɛ se ka bila baara la ko i ka wari bɔ ten papiye t'a la o bɛ se ka kɛ wa alors u ka papiye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a y'a kɛ ten a y'a d'a ma a jo do a ka baara fana do wa a ka kan ka d'a ma nka a b'a fɔ a ye ko Haidara ko a bɛ place min na wari dama tɛ dɛ ko tari tɔn yɛrɛ bɛ sigi a sigi cogo la wa a ko o fana ɲɛɲini ni min b'o jɛ u k'o dilan an balimakɛ ka jaabi de ye nin ye o conseil baara man ca baara gɛlɛnba t'a la an kɔni bɛ yen ni ko bɛ yen dɔrɔn n'an bɛ se ka min kɛ Ala kama an bɛ wuli n y'o de fɔ an ka mɔgɔ minnu taara kungo kɔnɔ sisan u y'u yɛrɛ di de Ala de y'u bɔ fana n'o tɛ mugu dara u kɔ kan k'u yuguyugu k'u ɲɔni ka taa fo donsokuntigi fɛ yen a b'a kalama o b'a kalama mais Ala y'u kisi an bɛ o conseil fo Haidara bi a to yan Sikaso k'a ka foli ɲɛsin o conseil baarakɛla bɛɛ ma u ye Haidara bonya baara in kɔnɔ Ala k'u sara mais cɛnnikɛlaw bɛ yen o ti ban o cɛnnikɛla bɛ se ka ban mais Ala ka n'u se o dama de don n'o tɛ kɛlɛ t'anw bolo conseil ko la dɛ an yɛrɛ ma tila an ka so ko la o taa o conseil ko kɛlɛ kɛ a bɛ sɔrɔ nafa b'a la dɛ ne kɔni ka wari de bɛ don a la ne ka wari bɛ don a la dɛ hali tournée minnu kɛra sisan ka taa ɲɔnɔw ni fɛnw na ne de y'a wari bɛɛ sara a ma segin ma fɔlɔ nka ne t'i jan da kɔ dɛ ne ta bɛ segin n'Ala y'a ɲuman se sisan n bɛ n ka adjoint wele a papier bɛɛ bɛ n bolo yen n b'a bila ka taa d'a ma u ka n ka wari ɲini ka di yan an bɛ dɛmɛ kɛ fɔlɔ yanni kow ka ɲɛmajɔ mais ni tila kɛra o k'an ta segin dɛ n'u m'o fana kɛ don o don a bɔ ni gouvernement tɛ o ka gɛlɛn dɛ Ala sago sago o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen komi waati kɔni bɛ ka to ka taa kosɛbɛ an bɛna micro kalifa garibulumaki do sa Assalamu alaikum. Bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sirifokɛ fo ne ye Sulemani Berete radio Kayira FM ne ka ɲininkali tɛ gɛlɛma ye sirifo nin waati na an ka jamana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la an fɛ k'a dɔn diinɛ ɲɛmaa ale jɔda kan ka kɛ duma ye an ka jamana siyako kɛlɛ min bɛ yen ni o ye conflit intercommunautaire ninnu ye an b'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn bi diinɛ ɲɛmaa ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ duma ye sirifokɛ bɛ wele dun lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ kan ka rôle duma de jouer min b'a to siyako kɛlɛ min bɛ se ka mada an ka jamana kɔnɔ cogo min na o ye ne ka ɲininkali ye. a diyara i ka ɲininkali ɲɛna n b'a f'i ye n bɛ dugawu ɲini i fɛ i k'i ka dugawu fara an ta kan kabini a daminɛna an b'an sɔn kabini a daminɛna an nana o conseil ɲɛmɔgɔya la an ka baara fɔlɔ kɛra o de an nana o conseil ɲɛmɔgɔya la an y'a ye Moti degunnen don fulaw kadɔw n'an ko dɔgɔnɔw u degunna kɛra fagali dan ye an ka jamana ma deli siyako kɛlɛ la an b'a dɔn siyako kɛlɛ yɛrɛ tɛ fɛn dɔ de donn'u kan fɛn dɔ de donn'u kan an y'a ɲini u fɛ u ka k'o lajɛ ni hakili
a ma ɲɛ an yɛrɛ ye foromba dɔ labɛn ka fila bɛɛ wele an bɛ minnu sɔrɔ ka dɔgɔnɔw ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele an bɛ minnu sɔrɔ an taara Moti ka Motika bɛɛ wele ka ɲɔgɔn sɔrɔ Moti ballontan terrain kan ka chrétien ɲɛmɔgɔ so fila bɛɛ wele ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele ka taa Kayi fo Kidali fɛn o fɛn bɛ se ka déplacer an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Moti min b'an fɛ ka fɔ an balima filaw ye min b'an fɛ ka fɔ an balima dɔgɔnɔw ye an y'a fo mais Ala b'i ne seereya u y'an bonya an balima dɔgɔnɔw dɔw y'a fɔ an ye depuis an bɔra ye olu ka yɔrɔ u ye lafiya sɔrɔ Ala tulo b'a la mais fɛn dɔw de don a tɛ se ka kɛ nafoloba kɔ mɔgɔw jɛrɛli mɔgɔw wulili ka bɔ Bamakɔ ka taa Mopti mɔgɔw weleli ka bɔ Mopti kɔfɛ ka na Mopti u balo logement u ka musaka fantan tɛ se k'a kɛ dɛ an balimakɛ anw ye nin kɛ an yɛrɛ ka cɛsiri de la ka sɔrɔ ka se gouvernement ma an bɛ fɛ ka nin kɛ a y'an dɛmɛ an b'u fo o don gouvernement min bɛ tiɲɛ na an sera premier ministre ma k'a yira la a seko kɛra min ye an ka taama na a y'a bila chose an ka wagande kɔnɔ taama bɛɛ kɛra n'o ye k'a ban taama bɛɛ kɛra n'o ye k'a ban mais mɔgɔ fana bɛ se de n'i dɛmɛna mais ni gouvernement yɛrɛ ye silamɛw filɛ a juguw ye a ma nɔgɔn dɛ mais malgré tout an bɛ k'an seko kɛ an bɛ k'an seko hali sisan anw ka ciden bɛ si Segu su in na minnu kan ka taa Baɲaŋara ka kuma kungo kɔnɔ marifatigiw fɛ ani donsow fɛ hali bi u tilenna Segu u bɛ si yen su o réunion na kungo bɛna yan de ne ko non u ka direct kɛ gouvernement t'a kalama gouvernement ka dɔrɔmɛ t'a la Ala kama n'an yɛrɛ seko lahara an ka fɛn dɔ fɔ Ala ye alors n b'a fɔ n denkɛ ye a ka dugawu k'an ye an ka nin baara ninnu Ala bɛ se k'an se an seyɔrɔ la cogo min fo a k'a fɔ an baara ninnu ma nɔgɔn de an ye nin caman de labɛn mais yanni a sigiba yɛrɛw ka kɛ juguw de bɛ wuli ji jukɔrɔ ka tila ka ninnu bɛɛ su k'u kana sɔn an karamɔgɔ Ala ye seere dafalenw de k'an na an ye minnu bila ka taa ɲɔnɔ yɛrɛ baara in na mɔgɔw sɔrɔla Bamakɔ k'u wele k'u kana sɔn mais ka sɔrɔ an y'a kɛ ni kekuya ye ne ko a kana taa fiyewu a ye taa fila ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛna taa kɛ a y'a fo a ye taa donso ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛna kɛ a y'a fo wa o dama tɛ dɛ u bɛɛ ka mɔgɔ fila fila di an bɛ jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye fulaw ye mɔgɔ fila di donsow ye mɔgɔ fila di u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan u ni o conseil mais fulaw ka cɛ ko fula dɔw y'a wele Bamakɔ k'a k'i jija k'a tiɲɛ a y'a fɔ fulakuntigi yɛrɛ ɲɛna donsow fana olu ka cidenw u n'an ka mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu u y'u lamɛn min bɔra o la o résultat Ala y'an dɛmɛ mais a essayera cogo bɛɛ la a ka tiɲɛ wa i yɛrɛ faso dekun bɔtɔ i faso denw kan mɔgɔ ka wuli ko fo ka tiɲɛ i b'a faamu o la mɔgɔ dɔw bɛ ka balo adamadenw joli de la u tɛ fɛ ka bɛn mɛn u tulo la kumana an kɔni bɛ min deli Ala fɛ
minnu bɛ fɛ jamana in ka suma ala k'olu dɛmɛ Amin ala sɔn maa o maa bɛ fɛ ka jamana in ci yɔrɔ kama ala k'e yɛrɛ ci Amin ala sɔn Allahu akbar n denkɛ n de y'i ka jaabi ala sago so Allahu akbar ko tigɛ ala ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mikoro kalifa Usumani Bala Bɛjɛ Media ni foli fɔ n tɔgɔma yɛrɛ la k'a ni ce a yɛrɛ a ka tɛgɛ wuli ko saba la ba ka ɲi a yɛrɛ tɛgɛ diyanen don a tɛ jigin maa wɛrɛ si ne fa ne ye jateminɛ de kɛ na n si ma jan kosɛbɛ nka n'i ka wajulu caman lajɛ ka heure 2 miniti 20 kɛ wajulu la ne y'a fɔlɔ ye Sikaso yala i ka thème de kun don Sikaso kanu yɛrɛ de kun don o de kun bɛ ne fɛ tɔgɔ a ye kɛlɛ tigɛ dɛ tɔgɔ sɔrɔ Sikaso an ye wajuli daminɛ ne ni wajuli modèle yɛrɛ cɛ a mɛnna dɛ mawuludu la n'an kun y'a daminɛ 9h ni fajiri welela n b'a jɔ mais o mɛnna dɛ ne ka se ka nin kɛ wajuli la ala yɛrɛ ka dɛmɛ de don mais papier cayara n'o kun tɛ an kun bɛ si ne tɛ fɛ ka taa bilen o i y'a ye dɛ o la n b'a fɔ n tɔgɔma ye i ma ye kira sɔrɔ silamɛ a nana laban Madina Madinakaw y'u tɛgɛ jan ye de ko na u ye layidu min ta ye a ma bɔrɔtɔ dɛ Madinakaw ko kɔn bi ban de tɔɔrɔ tɛ yen sɔrɔ wallahi minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila kira ala yɛrɛ de ye mɔgɔw ma mutugo ye ala yɛrɛ kira tɛ dɛ ala yɛrɛ ala ko vraiment mu'minun na ko cɛw bi k'u da ye min fɔ mɔgɔw b'u la o sara k'a kan o ma yɛlɛma ko balolen dɔw bɛ yen olu fana b'u sa o k'a kan k'olu ti yɛlɛma yan ka di ne ye kojugu denmisɛnnin fitininw de taara ne nɔfɛ Bamakɔ ka na n'i y'a dɔw ye moto ka foyi jaabi tigɛ o don ni bi ka jan dɛ o cɛw de filɛ nin ye wallahi ma yɛlɛma n dɔgɔma sɔrɔ wajuli a kun ka di ne na kojugu Sikaso fana u ye fɛn dɔ de yira an na ka karamɔgɔ hakili sigi mankan ni mankan bɔra kalanyɔrɔ la dɔrɔn ne bɛ fɛn o fɛn kanu ka dugawu kɛ ka Fatiha ta parce que a bɛ siran kojugu n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ 30 ni kɔ o ni tori i bolo 36 ayiwa mɔgɔ 36 o sari i bolo fɛn min na n'i y'o cogoya dɔ ye a b'i siran kojugu mais Sikasokaw sigira ni ka sabati wula in na n m'a fɔ a ye kuma daminɛ na ne kun ko n bɛ Fatiha de ta wallahi Lɔbugu de ko non k'a bɛ ɲɛ karamɔgɔ mais o bɛɛ kɔ n ko k'a fɔ président y'a ka discours surunya pour que n ka Fatiha ta dɔrɔn fɛn kana mɔgɔw sɔrɔ mais an bɛ se yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ fara kuma na o kan parce que hakili sigira wallahi aw y'a ye dɛ ko hali jinɛ ma wuli wulibali don o la vraiment tɔgɔma n b'a f'u ye Sikaso kanu yɛrɛ don nka walanda min fana tun b'an bolo a bɛ fɔ o ma ko walanda labanw de walanda labanw kɔrɔ ye di ni a yɛrɛw kɔrɔbayara ani ni kalandenw kɔrɔbaya u bɛ nin kasɛti ninnu de lamɛn dɛ u bɛ kitabuw de bɔ nin na fo ka diɲɛ wuli yɛlɛmɛ cogo t'a la o la n'i ye fɛn dɔ daminɛ o la f'i k'a dafa pour que u k'a dafalen sɔrɔ a tɔ tora mais min fɔra o dama bɛ wasa kɛ silamɛya tiɲɛ dɔɔnin ala sɔnna sɔn n dɔgɔnin ce o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati n'a cogo kama an bɛ jɛn ka nin kɛ ɲininkali laban ye
An bɛna o question di Amadu Jalo ma sur Fula TV. An bɛ karamɔgɔ fo ka a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ani ka dugawu ɲini a fɛ. Yani n ka ɲininkali kɛ, kuma dɔ bɛ yen ko k'o lase karamɔgɔ ma. Nka an to segu an ye karamɔgɔ ɲininka ɲininkali dɔ la. An ka karamɔgɔba Tijaniya tarika kan u ko k'an k'a fɔ de walasa diɲɛma bɛɛ lajɛlen k'a mɛn. A caman ye an wele k'a fɔ ko k'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna k'a ye nin jaabi min di k'a jaabi ye ko sabula k'olu ye réunion kɛ nin ko in kan k'a fɔr'u ye k'a fɔ k'u ka bɔ groupement na ko sabula u bɛ groupement na mais Hayidara bɛ ka wirdo lagosi ko bɔn ko in kɛlen dugu jɛlen mɔgɔ dɔw sɔrɔla k'a tigɛ k'a lase u ma k'u bɛ yafa ɲini Hayidara fɛ u bɛ dugawu k'a ye ko k'a fɔ awa ko in min tun bɛ sen na a ɲɛdɔra a faamuyara laɲini ye min ye olu y'a faamuya karamɔgɔ ko ko o t'i lase n'o tɛmɛna ka bɔ yen karamɔgɔ an y'a lakɔlɔsi ka kumaw na ka caman i b'a fɔ k'a fɔ ko e ka kumaw i t'a ta siya kitabu la i b'a fɛn o fɛn ta i b'a bɛɛ ta sunna kitabu la an bɛ fɛ k'a dɔn karamɔgɔ yalima i ka o kuma in laɲini jumɛn de b'a la o ye a fɔlɔ ye a filanan karamɔgɔ sunkalo bɛ ka se a bɛ fɔ k'a fɔ ko ni sunkalo sera mɛlɛkɛw sɛtanɛw bɛ minɛ k'u don nɛgɛjɛlɛkow la yalima n'o sabatira karamɔgɔ ala bɛ hinɛ cogo min na a tɛ se k'u to yen hali ni sunkalo tɛmɛna walasa mɔgɔw ka kisi a ne tun bɛ taa ɲininkali ye nin fila de ala k'an bɛ sa. Ami ɲininkali ɲɛna. An karamɔgɔ i ka nin kuma in nin bɛ ne yɛrɛ kabakoya kosɛbɛ. Tijaniya ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan walima wurudikɛla ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan an min b'a fɔ k'a fɔra ko Hayidara b'u lagosi o tigi ye donbaa kura ye o ye wurudikɛla kura de ye kɔrɔlen tɛ siga t'a la a t'a dɔn siga cɛ min ye duloki bɔ a kan na yan ne ka kasɛti Davinci ka kasɛti tɛ yen min ka kɔrɔ ne ka kasɛti ye Tijaniya défendre na o tɛ Mali kɔnɔ siga t'a la o tɛ a tɛ yen anw y'an si bɛɛ kɛ ka nin taabolo in de défendre siga t'a la an si bɛɛ anw ye duloki bɔ ka nin kɛlɛ de siga t'a la ni maa min y'o fɔ o ye wurudi minɛnɛ kɔrɔ ye siga t'o la o tɛ ko ɲɛdɔn wurudi ko lasili la ayi ne hakili la ne y'o f'i ye k'o ban jɔnni b'a fɔ a bɛ ne ni Tijaniya cɛ o ye jɔnni ye an fɛ k'o tigi de ɲini sa o nka kuma t'o yɛrɛ kan an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan mais o kɔrɔ tɛ attention ne ye Tijaniya ye o kɔrɔ tɛ nkalon ka don a la ko n bɛ n da de o kan o tɛ kɛ tɛ kɛ Sɔncan nana ni min ye jɛlen de don siga t'a la mais n'i y'a ta ko i bɛ firawunɛya kɛ seko bi bɔ ka bɔ i la i ka firawunɛya b'i jigin i la kɛnɛ kan ayi an ti miniti kelen ta o yɛrɛ ta la ayi Allahu Akbar o ye tiɲɛ o ye wulibali ye voilà an bɛ min fara o kan e ka ɲininkali in yɛrɛ b'i n'a fɔ i ti hadisa in kɔrɔ yɛrɛ dɔn Allahu Akbar k'a fɔ a fɔra ko sɛtanɛw bɛ fereke nɛgɛyɔlɔkɔ la sunkalo fɛ wa Ala b'i hinɛ cogo min na a tɛ se ka ni sunkalo sara a tɛ se ka mɛlɛkɔ fɛngɛ sɛtanɛw to yɔlɔkɔ la wa ni kun y'a kɔrɔ dɔn e ti nin fɔ a kɔrɔ de ye ko Ala ko i k'i ka sɛtanɛ de don nɛgɛ la sunkalo fɛ Ala tɛ e ta don dɛ e yɛrɛ de b'i ta don Ala ti maa ka sɛtanɛ don dɛ ni sunkalo jɔra sɛtanɛ minnu bɛ don nɛgɛ la an yɛrɛ de ka sɛtanɛ o ko don ko i k'i ka sɛtanɛ don nɛgɛ la ni sɛtanɛw bɛ don nɛgɛ la jɛnɛyakɛlaw t'u ka baara la sunkalo fɛ dulɔminaw t'u ka dulɔmin na sunkalo fɛ son tɛ sonyɛni na sunkalo fɛ o tuma na olu ka sɛtanɛw y'u ka nɛgɛ kari wa kuma kɔrɔma de don kuma kɔrɔma de don mais i jɔ don ka ɲininkali in fana kɛ parce que an bɛ ka bɛnkan ye nin de ye o de la ne ko a ye recherche kɛ denmisɛnw a ye recherche kɛ nin bɛ yen dɛ an bɛɛ ye nin wajuli kɛ
kolomnena b'a fɔ f'i yɛrɛ b'i k'a jan ko ni sunkalo jɔra a ɲɛ bɛ sitanɛba ninnu bɛɛ de bɛ minɛ ka nɛgɛyɔrɔkɔ d'u la wa fɔ i yɛrɛ ka imagination i ɲɛ bɛ sitanɛ dɔ sen bala nɛgɛyɔrɔkɔ la u mɛnna an kan o an karamɔgɔ a ka haramuya ala ti sitanɛ si sen don nɛgɛ la a fɔra ko an yɛrɛ de k'an ka sitanɛw sen don nɛgɛ la i k'i janto o la o la hali ni sunkalo sara n'i m'i ta bɔ a tɛna o n b'a dɔn a sabanan ye mun ye jumɛn ye la ko n ko n ti dalilu ta siya ouais mais n y'o fɔ min fɛ ala kira sɔrɔ silamu n'i y'a somɔgɔw mamutu u b'a fɔ ko siya don mana an ka siyaw ta bɔ yen suna yɛrɛ ye min fɔ an ka dan ye suro vers 3h30 sur 3h30 o y'a sɔrɔ Jamia Azhar Égypte u ka mufti ni dɔw sigilen bɛ télévision na u ye question dɔ poser Azharu ɲɛmɔgɔba kunna ko yala u bɛ ka kule min kɛ ko Hussein sara mɔgɔw bi kasi u b'u yɛrɛ gosi u bi joli b'u yɛrɛ la u b'u bɔ k'u ben ko nin ni diinɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a ko tiɲɛ don a ko haramu k'u bɛ ka k'o min kɛ a ti bɛn u ye ala ka sira bila u ye ala kɛnɛ ka sira bila a bɛ k'a walawala mais a ko mais k'u k'u kɔlɔsi ko k'u bi kule min na k'o bi bɛn dɛ o sanga sigi k'o bi bɛn ko parce que ko ala kira ye Hussein sanga sigi yan'a ka sa n y'a enregistré o n y'a bɛɛ enregistré Azharu Seko de bɛ ka nin fɔ Seko Azhar an fɛ yan olu ka dugu la ni Azharu ɲɛmɔgɔw ko min diinɛ na c'est fini hali Magan mufti Diyar de n'olu ko min dɔrɔn c'est fini sura a ko ala kira sɔrɔ silam k'a ye Hussein su kasi ko ka Hussein ka sanga sigi k'o la ni maa min ye Hussein ka sanga sigi ka Hussein su kasi ko i bɛ ka ala kira de labato ko mais dansako bɛɛ ninnu ta la a ko ten u yɛrɛ bugɔ k'u bɔ k'u ben k'u ka finiw fara ka u yɛrɛ jogin u b'u yɛrɛ jogin f'u bɛ bile joli la a ko o ye haramu ye a y'o nangari mais a ko Hussein ka sanga sigili k'o ye sunna de ye ko ala kira y'a kɛ o la ne ko n ti a ta siya kɔnɔ n'i ye kuma fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko siya mɔgɔ don o tuma na an ka siyaw to yen sa sunna yɛrɛ ye min fɔ o bɛ wasa kɛ n y'a fɔ ka da nin de kan n y'a fɔ ka da nin de kan i mana mɛn siya don o tɛ n'a ye siya ka kitabu ta wa e yɛrɛ min ko siya don i dan bɛ minnu na olu ye min fɔ a ye dara ko a bɛ dan ye taara o n'i bɔ kira ye an karamɔgɔ y'a fɔ hali n'a fɔ cogo ni ne ta tɛ kelen a ko a y'a hadisa fɔ k'a bɔ yɔrɔ bɛɛ fɔ a ko alakira muso Umu Salama ko alakira delila ka na k'o y'a sɔrɔ ani mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Malikul Qatr ko a nan'i jɔ a muso ma ko kan'a to mɔgɔ ka don nka ni mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn ye la o ne ta fɔ cogo tɛ kelen ko ni mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn ye na ko entre temps Hussein nana ko muso ko a b'a kunbɛ cogo cogo ko a girinna ka dayɛlɛ k'i kari ka don so kɔnɔ ne ta fɔ cogo la muso in ye Hussein nɛgɛn k'a sigi de mais a sogola ni baara wɛrɛ Hussein ye dayɛlɛ a ɲinɛ ma ka don kira kan mais ko in bɛɛ ye kelen o la Seydina Hussein donnen
muso in ye kira kasi kan de mɛn a nana kira lajɛ ko mun bɛ kira ko mɛlɛkɛ de ye ɲininka sisan ko n bɛ nin den in fɛ wa n ko a ma n ko ɔhɔ a ko wa i ka umma i mandenw dɛ i mandenw olu de bɛna nin den in fa ko in fɛ n k'a faga yɔrɔ yiri la wa ko kira ko ɔhɔ a y'i bolo kɛ ka bɔgɔ ta Karibala k'a bilennen yira kira la Huseni joli la ko nin bɛna kɛ ni Azaharu ɲɛmɔgɔ de bɛ ka nin fɔ dɛ ko o la ni Huseni ba ni san yɛlɛmɛ sera ka kasi k'o ye sunna ye foyi t'o la ne ko Alahu Akbar ni y'an karamɔgɔ sunna kuntigiw de ka kuma ye mais ni sunnamɔgɔ min ko i ti sɔn nin ma an b'a fɔ non i jalakilen tɛ ne ti sɔn a ma e k'a to yen dalilu b'a la ka ban minnu sɔnna olu k'a kɛ kɛlɛ tɛ diinɛ na o hasidiya ni ɲɛngoya de bɛ se ka na n'o tɛ kɛlɛ tɛ diinɛ kuma na n bɛ fɛ k'a fɔ an karamɔgɔ ye ne ko n ti n ka dalilu ta siya kɔnɔ tari na sunna wasa n'a ye comme olu dalen tɛ siya ta la an k'o to siya bolo min ye sunna yɛrɛ dama ye min fɔra o b'an bɔ kira somɔgɔw ka ko la n'a sɔrɔla an karamɔgɔ y'a faamu ɲininkali banna pewu wa boli e bɛ fɛ ka mun fɔ ale sɔrɔla k'i tɔgɔ ta o y'a sɔrɔ o dɛsɛra i ka k'a ye i ko i t'i k'a ye ale y'i tɔgɔ ta ka don ko minimum 15 ko y'a annoncé ko y'a sɔrɔ i se ka ban ne b'o sɛbɛnta parce que a y'a fɔ ne n t'a dɔn k'an bɛ sigi jago k'a f'i parce que i ka kuma dɔ i b'a fɔ u b'a fɔ a m'a fɔ taa y'a fɔ de ala ye seere ne b'o garanti yan. Ayisa e bɛ taa ko de la ni kɔni ye conseil kɔni bannen don hali ni ne ko ala ye kelen ye dɔ b'a fɔ cɛ dɔw ko fila b'o kɛlɛ bɛ Hayidara yɛrɛ de nɔfɛ o fɔ tɛ o formation de don quoi olu labɛnnen de don toujours ka mɔgɔw dilan quoi ka nafolo d'u ma e k'i ka diɲɛlatigɛ bɛn nin ma an b'i sara an bɛ ten de mais ni ko i disi da ala disi la i disi bɛ kari ala k'u kari an kɔni bɛ bɛɛ ka hɛrɛ de ye maa o maa ko ci fara n na ala k'i ta ci ala ka masiba jigin ala k'i jigi tigɛ ala ka ɲinifɛnw dɛsɛ sɔli ala rasul a kana fara fama nin ma dɛ a y'a dasi ala kira de y'a fɔ dɛ du'a silahul mu'min mumini ka kɛlɛminɛ ye ka ala wele de ni ala wele tiɲɛ kan ala tulo b'a la o n'i y'a wele nkalon fana kan ala tulo b'a la kuma na an k'an ɲɛsin ala ma a kana maa jaabi a kana kɛlɛ kɛ a y'a to ala ma dɔrɔn an ka ala kɔnɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.